حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, बेहतर इस्लाम क्या है? फरमाया कि तुम खाना खिलाओ और सलाम करो, जिसे तुम जानते हो उसे भी, जिसे ना जानते हो।